Welcome to Chef Mike Vlogs. For today's video mga ka-chef natin nga gwapo ka gwapa, maluto kita sang ginataang munggong na may sari-sari nga gulay. Diri may pabukal na ako diri nga munggo para ready na lang karon sa aton nga pagluto. So diri ginalaga ko kag palumukon ang aton nga munggo para diretso na lang kita kaluto. So diri na nag-fast forward kita, naglubok ng aton nga munggo, nagpainit na ko diri ka aton nga multi cooker. Diri ginbanlag ko diri ang aton nga gagmay nga pasayan. Amo niya aton nga isaog sa aton nga munggo nga may ginataan nga sari-sari nga gulay. Kung wala ka mo pasayan sa inyo nga balay, pwede man diri ang mga uga kag etc. nga available sa inyo nga sulod sang ref. Mga ka-chef natin nga gwapo ka gwapa, lapit na lang maluto ang aton nga pasayan. Diri naluto na ang aton nga binanlag nga pasayan, aton na ini nga kuwaon kag maumpisa do kita ka gisa sang aton nga mga ingredients. Wala ko na diri ginugasan ang aton nga multi cooker, diretso kita butang sang mantika. Nag-init na ang aton diri nga mantika. Ibutang din naton ang aton nga ahos, gisawon din naton. Isunod naton diri ang sibuyas. Isunod naton diri ang kamatis kag luya kag gisawon naton. Takpan naton para madali maluto ang aton nga ginisa nga kamatis. Ari na naluto ng aton nga mga ingredients, ibutang din natin ang aton nga pasayan nga gagmay kag aton may nga gisahon para manamit. Mabutang na kita sang pampalasa, mabutang kita sang nor nga shrimp kag mabutang makita sang bitsin nga pampanamit kag asin para sa pampalasa ka aton nga ginaluto. Isunod ta diri ang aton nga munggo nga ginlaga na naglumok, isunod na naton kag isa. Ibutang doon naton diri ang sabaw sang munggo nga ginlagaan naton. Takpan naton ini kag pabukalon.
Ari na isunod doon naton ang aton nga sari-sari nga gulay. Kalabasa, okra, tarong, latoy, kag ampalaya. Takpan naton kag palutuon ang aton nga mga sari-sari nga gulay. Gina-shout out ko diri ang mga chef naton nga gwapo kag gwapa. Manamit lang nga pagluto. Permi. God bless sa inyo nga tanan. Dali na lang maluto ang aton nga gulay. Ibutang doon naton diri ang pampanamit naton nga gata. Takpan naton, padayon nga palutuon ang aton nga sari-sari nga gulay. Mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa, kung bago ka pa lang sa akon nga YouTube channel, hindi magkalipat mag-like and subscribe. Naluto na ang aton nga gulay. May ibutang pa ita diri nga last but not the least, amo ang dahon ka malunggay. Mabutang do kita ka katumbal. Nadaha doon ang aton nga dahon nga malunggay. Itaping sa naton ang iba nga nabilin nga binanlag nga gagmay nga kasayan. Mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa, naluto doon ang aton nga ginataan nga munggo nga sari-sari nga gulay. Today, amo na ang aton nga menu. Mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa, please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.